ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୋଉଠି କଣ ଦୋକାନ ବଜାର କିଛି ଖୋଲିଥିବ ତଥାପି ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି କୋଉଠି କଣ ମିଳିବ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଥିବ କେହି କୁଆଡେ ଯିବନି ନହେଲେ ରିକ୍ସାଟା ଆସି ଖୋଜି ଖୋଜି କାହା ହାତ ପାଇଁ ଫେରି ପଳେଇବ ସବୁ ଏଇଠି ଥିବ କୁଆଡେ ଯିବନି ମୁଁ ତ ଅଟା ଚିପିଦେବି ନାଇଁ ରେ ଧନ ତୁ ଏତିକି କହିଦେଲୁ ମୋ ମନ ଭରିଗଲା ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲେ ନା ଭୋକ ଲାଗିବନି। ତୁ ବଇଁଶୀ ବଜା ତୁ ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲେ ମୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ।
ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରି ନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କର ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଅଭିରାମରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି ମୋ ଅଭିରାମରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ମରିଯାଇ ସରସ୍ୱତୀ सोनिया सोनिया किए मते लागुची तमे भूल जगह रे पहुंची जाइछो ओ अबाधुत सन्यासी मोर घर द्वार किछि नाही ए के तमे मो ठीक कर जाथि के लोकरा को बोली जाइछि के याकू तमे मारी देइछो पछुरु डाकनी से कहानी को शुणबनी कि क्या कथा बुझीबनी किछि हबनी मु कहूची किछि भी हबनी अनुपमा प्रभासी को बड़ पुओ ए वंशर उत्तराधिकारी तारी हाथों टिके निया पाइले मु मोक्षा देबी से मो पितृ पुरुष को पिंड दब तबे केमिति भाबी पारुछ जे मो थाउ मो पुओर किछि हेइ जीवो नरेबा गुंजरे हसुस समस्त जानिबे सोनिया स्त्री की मु मारिछि काली सकाळे पेपर हेडलाइन सब वशिष्ठ मिश्र हत्या सवारे नारे मोटा बापा आंची परा मोटा मो पुआदरे पुलिस हैंडकफ पकेइबो एबे फेरी नि जानी अरे गोरा वाले को कोई कथा कहि दियोछि रखिबो ना अनुपमा प्रभास आ आदर्श मोर दी पुओ नहंती दीटा आखी सेमान को पाठ पढ़ी भल मनुष्य करिबो मु फेरी आसी देखिबी मो प्रभासटा भल मनुष्य होइछि आ द्वितीय कथा सोनिया स्त्री मरीगला सोनिया पागल होगला ता पिला माने एठी कोठी आक पाखरे थिबे सेमान पाखे पाखे रहइबो सेमाने मां डाकिबा आदर तबे मां रे सेमान को ऊपर निज पणत करी पड़िबो ओ कथा रखिबो ना रखिबो तब कथा मने सो रखिबे